Assalamualaikum. Okey, ni khusus untuk Fauzi ya. Kalau kita tengok kat sini, this is daily chart untuk Nvidia. Okey, kalau kita tengok history wise, Nvidia ni daripada bulan 3 lamalah awal tahun ni. Awal tahun ni dia dah keep making new high. So cumanya sekarang ni dekat kita untuk kita punya interest hari ni ataupun last week atau seminggu yang lepas, dia dah buat new high. Kita tengok di sini this is new high, and then dia start buat base. Okay, problem bila kita punya stock buat new base, dia akan always ada short term up and short term down. Itu masalah dia. Jadi kita tak dapat betul-betul nak pegang bila sebenarnya dia akan fly. Okey, kalau ikut basic concept, dia kena break this resistance lah, 322. Baru dia akan fly to the next level. But whenever stock buat base, kita tak tahu exactly bila sebenarnya dia akan fly. Okey, dia mungkin akan break up, mungkin dia akan break ke down. So abaikan dulu yang kotak merah dengan hijau ni. Ini saya punya marking saja. Doesn't necessary that kat situ lah tempat yang betul-betul untuk kita buy call ataupun buy put. Everything is based on the current punya situation macam mana. Semua kita boleh, mungkin kita boleh standby, kita look for clues ataupun for rejection signal dekat this area, sama ada kita nak buat buy put atau buy call. Okay, so this is daily. Kita nampak macam choppy sikit 2-3 hari ni. So whenever kita masuk trade, probably kita akan, kalau masuk terlalu tinggi, dia choppy ke bawah. Jadi dia akan susah sikit untuk kita dapat untung dalam keadaan macam ni lah. Okay, for your information, saya sendiri pun beberapa hari atau seminggu yang lepas, 2 minggu lepas pun dengan Nvidia ni memang tak ada luck lah. Sebab saya tengok memang saya pun masuk dekat sini. So sehari 2 hari ni saya dah tak masuk dah Nvidia. So tunggu balik lah. Okay, cuba kita tengok dekat 1 hour. Apa jadi dekat 1 hour. Okay, dekat 1 hour, we can see that memang choppy. Kita nampak atas bawah turun, and then dia create a range kat sini. Kalau kita tengok lebih kurang lah yang awal, tengok tu, dia create a range. So kita tak sure sekarang ni macam mana kita kata yang kita akan kat mana kita kata yang benda ni akan betul-betul break. Kita tak tahu. So siapa yang dah ada tu kena tengok balik lah, whether you punya analysis and you punya ketahanan tu boleh bertahan ke tidak, sama ada je boleh pergi ke atas ke tidak, tu nobody can knows. It all depends on the market at that day. Kita tengok. So kita tak boleh jadi ahli nuju kat sini, payah. Susah kita nak predict. Walaupun setengah orang ada very good analysis, dia kata dia boleh predict, and most of the time memang dia punya prediction tu macam 70-80% tu correct kan. Tapi mungkin dia seorang atau beberapa sebahagian kecil lah, yang kebanyakan orang dia tak dapat nak buat macam tu. So in this case, kalau kita tengok 1 hour memang je ranging. So kalau kita masuk pun macam semalam, katalah kita buy call kan, probably area yang ni lah kot. Kalau kita buat awal, you see, dia naik sekejap, lepas tu je turun. Okay, kalau yang short term, macam contoh lah, tak tahulah si Z ada buat ke tidak Nvidia, mungkin dia masuk dekat area ranting ni, dia masuk. This is highly probable yang dia akan masuk kat sini. Tapi dia kena cepat. Macam Z mungkin dia kena cepat lah. Dalam keadaan macam ni, dia kena cepat masuk, cepat buang. So macam kita swing, kita kena betul-betul tengok. Kalau boleh, dia betul-betul break atas macam ni, and then kita
dalam keadaan macam ni lah. Dia ada impulsif, ada pattern, dia break, dia impulsif naik ke atas. Masa ni sedap untuk kita swing. Tapi dalam keadaan ranging macam ni memang susah untuk kita buat. Kita masuk baru profit sikit, ingatkan dia nak break terus tapi dia drop. Baru profit sikit dia drop. Kita try buat put je up balik. So benda-benda macam ni biasa berlaku masa dekat ranging punya area lah. Alright. So saya tak nak go more deeper than that. Adakah kita patut cut loss, itu saya serahkan kepada diri masing-masing lah, macam mana kan. Okay, the best adakah kat mana yang penting dia macam ni, cut loss ni dia bukan bergantung pada berapa banyak kita loss. Okay, berapa banyak kita loss, kita dah determine that kita mesti sanggup nak ambil maximum loss masa kita masuk kita punya option price, and what is the premium price masa tu. That's the maximum. So kita kena fikir yang tu maximum loss yang kita boleh ambil. Okay, the cut loss yang saya masukkan kat sini adalah cut loss ketika mana kita punya analysis dengan market dah tak jive. Contoh katalah kita masuk kat sini buy call bila je cross ranting tengah ni kan, and kita nampak dia support dekat sini ataupun dekat sini. So bila price tu break bawah aja, maksudnya kita dah tahu kita dah memang tak boleh nak hold lah. Dia akan keep on down. Itu masalahnya. So kita akan cut loss based on analysis kita yang dah tak ikut lagi keadaan market. Selagi analysis kita masih ikut keadaan market, dan kita boleh hold. Kalau dah tak ikut market, then kita kena cut loss. Sebab market tak peduli kita punya analysis. Itu pentingnya. Walaupun kita tahu ini ada support apa semua, sepatutnya dia bounce back lah apa. Kalau kita tengok sini mungkin this is double bottom kalau kita tengok. Okay. Walaupun dia double bottom, kita tak boleh confirm juga yang market ni akan ikut kita punya analysis. Kita tak tahu. So kita kena tengok malam ni macam mana. Tapi ada macam good sign lah saya rasa in this case, sebab post dia tinggi daripada 292 kepada 306. So kita tak tahu. Kita tengok pre-market malam ni macam mana. Hopefully dia naik lah. Okay, saya tak ada position kat sini, so tak tahulah nak cakap macam mana kan. So I cannot really advise you guys atau Fauzi macam mana nak trade benda ni, but kita tengok malam ni lah macam mana. InsyaAllah kalau dia naik dan kita ada a good call lah. Kalau dia naik and dia naik melepasi yang ni 322 ni, dan insyaAllah dia akan naik terus lah. Itu yang kita harapkan lah untuk malam ni. Tapi macam tinggi sangat lah pula. Mungkin 2-3 hari lah kalau dia nak capai pun. Kalau hari Jumaat dia tak break, dan mungkin hari Senin tu tak sure macam mana. Mungkin dia down dulu ke, ataupun dia boleh terus break ke. Tu kita tengok. Everyday kita tengok market, kita tengok analysis kita. Sama ada kita punya analysis tu still maintain ke tidak. Itu point dia. Okay, InsyaAllah saya tak ada apa nak cakap dah rasanya. Kalau 5 minutes pun we can see, macam contoh kalau 5 minutes ni kita nampak some rejection lah kat sini. Ada engulfing and then ada some rejection. So mungkin kalau kita nak sedapkan hati kita, mungkin it's a start for rejection lah, I don't know. Tapi kita tengoklah malam ni. Nobody can be so sure about this. Alright, okay, so itu saja. Assalamualaikum.